مرة أخرى أدعو الجميع من أجل الالتحاق بالقاعة، وأطلب من مختلف الحاضرين إقفال هواتفهم، لأن سحب القرعة سيكون منقول مباشرة عبر القناة الرياضية الثالثة. إذن هي دعوة لجميع الحاضرين من أجل طبعا إقفال الهواتف، فهذه القرعة ستنقل مباشرة عبر الشاشة من خلال قناة الرياضية. شكرا جميعا. سلام الله عليكم جميعا أيها السيدات والسادة، مختلف زوارنا من مختلف البلدان القارية، زوار المملكة، السادة المشاهدين الأكارم عبر القناة الرياضية الثالثة مباشرة من هنا، من واحدة من كبرى حواضر الأقاليم الصحراوية للمملكة، من عيون الساقية الحمراء. والحدث سحب قرعة نهائيات كأس أفريقيا للأمم لكرة القدم داخل القاعة توتال المغرب 2020. منتخبات القارة ستتعرف خلال هذه الأمسية على مجموعتها كما على منافسيها في سياق البحث
عن مصافحة السيد الكأس في المشهد الختامي لهذا العرس القاري من هنا من عيون الساقية الحمراء. اختيار المدينة لم يأتي بمحض الصدفة، ولكن جاء نتاج عوامل عديدة سنتوقف اللحظة لمعرفة بعض منها، لكن عبر حديث الصورة. لنتابع. كانت هذه إذن لمحة موجزة عن بعض من ملامحاتها الحاضرة وعن إمكانياتها، خاصة في مجال البنى الأساسية التحتية وخاصة الرياضية منها، والأكيد أنها ستنجح في احتضان هذه الفعاليات بخلفية وبمقياس تظاهرات وأعراس رياضية احتضنتها هذه المدينة خلال أعوام خلت. الثقافة والحسانية واحدة من الثقافات الوطنية وفق الوثيقة الدستورية لسنة 2011، وهي ثقافة المنطقة. اللحظة نتوقف على إحدى أوجه هذه الثقافة من خلال تراث لا مادي. لنتابع. التي تحتضن الحدث وبدايته من خلال سحب قرعة كأس أفريقيا لكرة القدم داخل القاعة توتال المغرب 2020، البطولة التي ستنظم نهاية شهر يناير المقبل بمدينة العيون. اليوم إذن سنتعرف على القرعة والمجموعتين وكل التفاصيل الصغيرة والكبيرة، وكذلك المجموعة التي سيتواجد بها المنتخب الوطني المغربي الذي سيكون واحد من المنتخبات التي ستتجه إلى الأنظار بحكم بطبيعة الحال بحكم أنه المنتخب الوطني توج بلقب بطولة إفريقيا التي احتضنتها جنوب إفريقيا. جانب من الفعاليات التي تحضر هذا الحدث بطبيعة الحال مجموعة من الفقرات المهمة والمميزة التي تليق بقيمة هذا الحدث، وسنستمتع بالثقافة الحسانية وهذا المقطع الموسيقي الرائع. والسادة والسيدات دائما من مدينة العيون. الله الله يا رسول الله واشفع لي في ناري الأول، تشفع لي في ناري الأول، يمشوا الأحباب ونسول يوما نلقى لي لطف الله لا يعمل عقلي مزول ما جاوبته جواب معنى الله
تشفع لي والابويا وامي، تشفع لي والابويا وامي واخوتي والقرب الدمي، الذنب المكتوب في امي مولانا عني يتولى. قلت الروحي لا تتخمي، قلت الروحي لا تتخمي، يا ذا كامل يا غفير الله. الله يا الله يا الله يا للنبي والله، تشفع لي يا رسول الله. مولانا لا اله الا الله، تشفع لي يا رسول الله. محمد وتنو حبره نبينا، وتنو حبره حسادو عادو في الحدره، ليلة وحيو للرب سرى وسرى وسرى جبريل معاه، وتلاحق وظل السدره قصر عنه فمو حنان، كتبت له بين العينين لا تقى نصر بين الله. الله يا الله يا الله يا للنبي والله. رسول الله ذاك الزين، رسول الله ذاك الزين، رسول الله ما قبل خلق ليلة 10 واثنين، المولود ليلة الاثنين، منين خلق قامت الاشباه، جات ملوك الله لليقين، جات الكهنة الجباه، قالوا قتلوا ما عاد كبير، مزال يطلعك متعبه، هو نصر وفات المبين، لين طلع شان وشبه، ناضت له من قريش 2000.
اللي بيه بشكره يسواه اللي بيه بشكره يسواه اللي فات المولى علاه اسمه مقرون معاته في العرش سامي مكتوب اللي خص الله برؤياه ليلة اليسرى ذاك يقيم معكم ومحد فعوله اللي صلى والمرسلين اللي صلى والمرسلين اللي صلى والمرسلين بن هو سيد الكونين محمد بن عبد الله بن هو سيد الكونين محمد بن عبد الله الرسول الصادق الامين الرسول الصادق الامين اللي معجزاته والله ما تحصيهم الادميين اللي ربه ما قطع صاه اللي شافيع المذنبين يا الرسول. إذا تحية طيبة من جديد مشاهدينا الكرام. العيون تحتضن الحدث والعيون من أجل موعد رياضي مهم نهاية يناير المقبل. كما نتابع حضور وازن لممثلي المنتخبات 8 المشاركة في الدورة السادسة التي تنظم بالمغرب إلى جانب ممثل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم والجامعة الملكية المغربية لكرة القدم. طبعا من يناير إلى 7 من فبراير مطلع العام القادم 8 منتخبات أفريقية ستبدأ دائرة الرهان والبحث عن الظفر بالسيدة الكأس. وقبل ذلك هذه المنتخبات ستتعرف على مجموعتها وعلى منتخباتها المنافسة. أدعو السيد سامسون أمادو طبعا مدير المسابقات بالاتحاد الأفريقي للعبة من أجل الإشراف على عملية سحب القرعة. Bonsoir. Bonsoir mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à l'AYUM pour le tirage au sort officiel de la 6e édition de la Total. إذن كلمة ترحابية بطبيعة الحال من طرف سامسون مدير المسابقات et félicitations aux 8 équipes qui sont qualifiées au nom du président de la CAF, M. Ahmad Ahmad. Moi, je suis le directeur de la compétition de la CAF. Je m'appelle Samson Adamou. Good evening, ladies and gentlemen. Welcome to Laayoum for the official draw of the 6th edition of the Total Futsal African Cup of Nations Morocco 2020. I bring you special greetings and congratulations to the 8 teams that are qualified on behalf of the CAF president, Mr. Ahmad Ahmad. For those who cannot watch this draw live, kindly follow us on all our CAF social media handles, which is at CAF Online. Pour ceux qui ne peuvent pas regarder ce tirage au sort en direct, je vous prie de regarder en direct avec nous sur nos plateformes réseaux sociaux at cafonline.com. And of course, je félicite spécialement la Guinée et Guinée équatoriale qui se sont qualifiés pour la première fois dans cette édition de la compétition et ils vont rejoindre les 6 autres équipes qui vont discuter aussi pour la couronne de l'Afrique et aussi qui vont qualifier pour la Coupe du Monde de futsal en 2020 en Lituanie. Special congratulations to Guinea and Guinea Equatorial who are qualifying for the very first time to this competition. They will be joining the 6 other teams that will be competing for the African crown and they will be qualifying to the FIFA Futsal World Cup. And avant de procéder au tirage au sort, je voudrais également remercier les efforts des habitants de l'Ayoum qui mettent tout en œuvre pour organiser cette compétition dans les meilleures conditions possibles pour les équipes, aussi pour les invités. Et avec tout ce que nous avons vu dès que nous sommes arrivés ici, c'est vraiment magnifique et on vous félicite, on vous remercie vraiment bien. Before we proceed to the drawing of the lot, I would like to thank and appreciate the great people of Laayoum who have been doing everything possible for this competition to be organized in the best conditions possible for the teams and the guests, and we know that it's going to be really an amazing competition. La CAN Futsal est organisée tous les 4 ans et ils seront également en qualification pour la Coupe du Monde de Futsal.
Les 3 finalistes de cette édition vont représenter l'Afrique au championnat de Coupe du Monde de futsal de la FIFA 2020 en Lituanie. The futsal AFCON is organized every 4 years, and it will also serve as a qualifiers for the FIFA Futsal World Cup. And the 3 finalists for this edition will be representing Africa at the 2020 FIFA Futsal World Cup in Lithuania. Regardons les équipes qualifiées pour la 6e édition de la CAN de futsal. And let us look at the qualified teams for the 6th edition of the CAF Futsal. La première équipe, c'est l'équipe hôte, bien sûr au Maroc. Ils sont qualifiés automatiquement. C'est leur 5e appearance de la compétition. Ils ont un championnat dans la dernière édition 2016. And Angola, of course, this is the 3rd appearance. Their best position is in the group stage in 2008 and 2016. Egypt, they've appeared in every single edition of the competition. And of course, they're champions in the first 3 editions, 1996, 2000, and 2004. Guinea Equatorial and Guinea, this is the first time. And Libya, this is their 4th appearance. They're champions in 2008. And Mozambique, 4th appearance, runners-up in 2004. And South Africa, this is the 5th edition that they are appearing, and they're in the 4th place. En provision de la 6e édition, nous regardons une vidéo qui nous rappelle les règles de la jeu de futsal. In anticipation of the 6th edition, let us look at a video, motion graphic video, that reminds us of the rules of futsal. Watch. New to futsal? Here are the ground rules. Games are split into 20-minute periods. The clock is stopped every time the ball goes out of play and is restarted when play resumes. Each side consists of not more than 5 players, a goalkeeper and 4 outfield players, as well as 9 substitutes. Teams are entitled to a 1-minute timeout in each period. A team that does not request a timeout in the first half of the match is only entitled to 1 timeout during the second half. There are no timeouts in extra time. There is no restriction on the number of substitutions that may be made during a match. Substitutions may be made at any time, whether the ball is in play or not, but only in the specially demarcated substitution zones. A substitute player may replace a sent-off player and enter the pitch 2 full minutes after the sending off. They may, however, enter the pitch before the 2 minutes have elapsed should their team concede a goal while a player down. Goalkeepers have only 4 seconds in which to play the ball, with either their hands or feet, and may not touch it again if it has been deliberately played to them by a teammate without an opponent playing or touching it. Goalkeepers are also now free to play anywhere on the pitch and throw the ball beyond the halfway line, which was not previously permitted. Unlike 11-a-side football, goals may not be scored directly from the kickoff in futsal, and there is no offside. Throw-ins are by foot and are actually called kick-ins. Welcome to the Total Futsal African Cup of Nations draw. Voilà la vidéo qui nous rappelle les règles de la futsal. Comme j'avais dit, ça fait la dernière 4 ans que nous avons organisé cette compétition. Maintenant, ce n'est pas par hasard que le Maroc a rapporté la 5e édition de futsal et qu'il organise la 6e édition de la futsal. Il y a eu un grand développement national de futsal ici dans le pays. Il y a 330 équipes de futsal dans le pays. Il y a un championnat national qui a été créé en 2009 et le championnat national avec 2 divisions. Et il y a aussi les championnats régionaux et aussi la Coupe du Trône. En fait, l'équipe qui a rapporté le futsal en 2016 en Afrique du Sud était entièrement des joueurs qui étaient dans les championnats locaux. Mais aussi, il y a une très bonne chose qui a émané de ce championnat qui s'est développé ici. En fait, il y a un joueur qui est d'un club ici, Kabir, qui a marqué une des plus beaux buts en Colombie. Voilà, on peut regarder cette masterpiece event qui s'est déroulé en Colombie. Also, like I said, it is not by accident that Morocco is won the 5th edition, and they're organizing the 6th edition of this competition. There's been some great development in futsal in Morocco, and of course there are 3
130 teams in the country. There's a national championship which was created in 2009. And the national championship, of course, has two divisions, regional championship and the King's Cup. As a matter of fact, the team that won the 2016 edition were from 100% of the players were playing in the championship. The captain of Kedir Club from the championship scored one of the best goals in the 2016 championship in FIFA tournament in Colombia. And of course, let us look at this masterpiece goal that reminds us of some of the great moments we wish to see in 2020. J'espère qu'on va voir les plus jolis buts dans l'année prochaine, en 2020. Pour m'aider au tirage au sort, j'aimerais bien faire appel sur la scène, un des produits de ces grands développements de futsal dans le pays, une légende de la région de l'Ayoum, Amel Khanouch. Ça va, Ahmed? Ça va, très bien. OK. Nous sommes arrivés au moment que nous attendions pour voir les équipes qui vont jouer contre le Maroc. Je vais vous expliquer la procédure de tirage au sort. I'm going to explain to you the draw procedure for this competition, and we'll see, of course, the teams that will be drawn against Morocco. So let us look at the draw procedure. And in position, according to the regulations of futsal for CAF, the host, Morocco, will occupy the position A1 and Egypt in B1. As there are 8 teams, there will be 2 groups of 4, and the remaining teams, Angola, Equatorial Guinea, Libya, Mozambique, and South Africa, are the teams that will be drawn, and they will be in position A2, A3, A4, or in Group B, B2, B3, B4. And for the draw procedure, and the first ball drawn from the pot for the teams will go directly to Group A, and the ball will be drawn from pot A to determine which position, if it's going to be A2, A3, A4, and the second ball drawn will go directly to Group B and will determine the position if it's B2, B3, B4, and the same procedure will be repeated twice. Je peux expliquer qu'en français, selon le règlement de la CAF, le pays hôte est toujours dans la position A1 et le pays avec les plus grandes positions va occuper la position en B1. C'était l'Égypte qui était dans la finale dans la dernière édition. Et les 6 autres équipes sont dans cette poule et on va tirer pour savoir quel groupe ils vont être, soit le groupe A ou le groupe B. Le premier boule qui est tiré dans le groupe des pays va aller directement au groupe A et après on va tirer une boule dans le groupe A pour déterminer quelle position ils ont, soit A2, A3 et A4, et la deuxième boule qui est tirée dans cette poule va aller directement en groupe B pour déterminer ces positions qui vont être soit B2, B3, B4, et après on va répéter pour les 4 autres équipes qui sont là. Maintenant, tu es prêt pour commencer? On commence par là. Guinée équatoriale. Guinée équatoriale vont aller directement au groupe A. Et après, on voit quelle position ils vont être. Guinée équatoriale, ils sont débutants. C'est la première fois qu'ils participent. J'ai vu leur coach tout à l'heure. Je sais qu'il est là parmi nous. A3. Position A3. Guinée équatoriale rejoint le Maroc dans la position A3. OK. Voilà l'équipe qui va joindre l'Égypte.
Angola va être en groupe B avec Égypte. On voit quelle position. B3, Angola va être en B3. Angola sont qualifiés, ils ont battu Zambie pour qualifier cette édition. Ici, Afrique du Sud, l'Afrique du Sud va être dans le même groupe que le Maroc. On voit quelle position ils vont être. A4. A4, Afrique du Sud vont être en position. A4. Ils ont battu Mauritius 11-1 pour qualifier dans cette compétition. Guinée, aussi le débutant comme Guinée équatoriale, ils vont être en groupe B. B2, Guinea is in B2. They rejoin Egypt and Angola. And now the last team in Group A. Libya is the last team that completes Group A. So Group A is complete. We have Morocco, Libya, Guinea Equatorial, and South Africa. Let's just confirm the position. A2, correct. And then the last team. Mozambique is the last team that is in Group B. And then we have all our teams that are complete. Let's just confirm the position. B4, Mozambique is in position B4. You've been great tonight. Thank you very much for helping with the draw. Merci beaucoup. Voilà, nous avons les 8 équipes qui vont se battre pour la trophée de la Coupe d'Afrique des Nations de futsal en 2020. En groupe A, nous avons Maroc, Libye, Guinée équatoriale, Afrique du Sud. En groupe B, l'Égypte, Guinée, Angola et Mozambique. Et juste pour vous rappeler les dates des tournois finaux, c'est 28 janvier au 7 février. Et j'espère que ça va être vraiment un tournoi qui est dans les meilleures conditions possibles, comme on avait vu déjà. Merci beaucoup. Et pour moi, de mon côté, je vous souhaite une bonne soirée. Merci. شكرا آدم سامسون مدير المسابقات بالاتحاد الأفريقي للعبة، والشكر أيضا موصول لأحد نجوم كرة القدم المصغرة المحلية أحمد أخناوش. طبعا بتعرفنا على نظام وقانون المسابقة وكذلك على المجموعتين ومنتخباتها. سيتجدد اللقاء والموعد من خلال طبعا نهائيات هذه المسابقة وأيضا دائرة التنافس والمنافسة في سياق البحث عن مصافحة السيدة الكأس كلقب أبرز قاريا
في كرة القدم المصغرة. إذن الموعد سيكون بإذن الله من 28 يناير إلى 7 فبراير، أين بمدينة العيون، واحدة من كبرى حواضر الأقاليم الصحراوية للمملكة. شكرا جميعا.